terbang mengikuti longos jadi bagus saya di update. Bismillah. Cek lo cek efek sedikit cek lo cek lo sa cek bis. Mau itu sih makan, itu mati. Mik hotel. Itu mati sih. Orang punya besok. Hah? Atau kita berdua.
cik cik. Cik cik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.